بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم मज़मून सच्चे अहले ईमान के औसाफ। मतलब अगर तुम मुअमिन हो तो अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। सच्चे अहले ईमान तो वही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह की अज़मत व जलाल से मामूर होते हैं। जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसकी तस्दीक करके सरे इताअत खम कर देते हैं। हर मुआमिले में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग हकीकी मुअमिन हैं। अल्लाह के पास इनका बड़ा दर्जा है और कसूरों की माफ़ी है और इज़्ज़त की रोज़ी है।